Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, mancing lagi, mancing lagi. Ini saya mancing di Telocor. Bendera merah kawan. Di bendera merah sama teman saya. Tapi teman saya ada di sebelah barat. Agak jauh dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada cintanya kawan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cilik bolo. Ya Allah. Aku ambil satu. Kini Catim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur. Alhamdulillah babon. Hah? Kandani kene kok. Kene hayu pilo. Lah kok nunggu apa no kono? Ya boleh oleh babon masih no kono ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari wong-wong mancing kok angel kok ngene penake kok. Penak mancing ini iki bolo. Ya tim. Iki lho, gak kepingin ta? Kilo pu enak lho. Bismillah. Bulet lur. Iya. Tapi awan-awan nganu nih lo panasin embong lo atau kedan.
Lek budal awan-awan panase no embong. Iki ya ini wis nyentar kok ngene kok. Jam piro iki? Ana jam 7 iki. Jam 7. Jam 7 nyentar kok ngene. Bismillah. Gak kepingin dah. Yuh. Langsung ora gagal nyemplung nang kaleng. Langsung muncul dhewe nang kaleng. Pingin kurangake umpane jarene. Yo, iki wis ruwet. Nah, kok malih sakmene rada cilik titik. Nanti babone iki. Alhamdulillah. Sing pinggiretan di gondol pisan lur. Waduh. Jatim. Alhamdulillah. Babon lur. Sopo ne? Yo. Gak nggawa bismillah. Gak kena lur.
Ayo nenak. Trot. Ya apa pula si ucul ae. Ai. Uh, Pelur.
Bismillah. Us, 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 us. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Iya. Gak ono. Mek saking nganu babon ngono lho. Uh, babon lur. Alhamdulillah. Oh, pergi kok nyantol lah. Karena gini ya, gini, kakak kepingin dah. Oh iya iya iya. Eh? Saya kira sekarang tuh wis. Oh, gak kena lur. Jangan ngono to lah. Waduh, oleh babon nih arek. Arek oleh babon lur, no pinggir kulon. Makane celuk rene gak gelem. Bismillah. Alhamdulillah. Gak kalah pula. Babon lur. Bismillah. Anjing kono iki koyo ngene jare angel. Yang kecil dirilis lur. Saken culnone. Ben lek wis gede di pancing neh.
Ayo terus. Ucul bolo. Ucul bolo. Bismillah. Loh, ora kena. Kaya apa iki sing gondol? Bismillah. Iya. Aduh, ucul lur. Ucul bolo. Pedes, pedes. Tenan pedes. Narik kok ngono katene gak pedes ya apa? Ya. Tak ganti kail sing rada gede ae. Tinggal bolak-balik mocel. Mancing kena itu ini dulu. Alhamdulillah. Kuh. Ketinandi iki. Alhamdulillah. Gak kepingin tak? Gak kepingin tak? Iku sing garano nang moto merora ngantuk iku. Kayak awalnya mang kayak prestasi san. Kayak kudu ayo mulai ngono iku. Ayo dulu.
Nek genduk tok. Nek kon tinggal lho. Kak seneng dah kancane bahagia yo. Wah, tibakno cilik bolo. 2 jari. Tak pikir gede bolo. Ya udah dulu bolo. Iki dilanjut video meneh. Video di situ nih bolo. Durasinya kepanjangan nih. Sepil sementara. Hasil sementara bolo. Iki hasil sementara lur. Gong ini akeh. Alhamdulillah. Delok wae koncoku sik. Ndi oleh sampean? Ndi? Delok sepilno. Sepilno iki. Hah? Iki bolo ambek Mas Atim. Mantap. Nyepil wae Mas Atim bolo. Nanti Lho, lah gede kok. gede lah Mas itu. Lho, super bos. Ya jan rada super iki bolo. Si super bos. 6 jari. 6 jari. Satu tapi 6 jari bos. Ya wis bisa bolo. Oke bos. Dilanjut video meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.